Our guest today, and truly God is blessing us with the opportunity to hear from Pastor Juan Carlos. Pastor Juan Carlos leads a large denomination in the nation of Cuba, and I've talked to you a little bit about where he is and what God is doing in that place, but it's something special to hear directly from him what God is doing. And what I really believe is you'll open up your hearts and you'll open up your ears to what he has to share with us. I feel like America is ready for a good revival, don't you? I feel like California and Orange County is in need of a good revival. And one of the things I know about looking at revival history is revival tends to pass on through spoken testimony from place to place. When people begin to hear what God is doing in one place, it stirs up faith in another place. And if you need your faith built up this morning, I would really encourage you to listen. Listen to what God is doing and has been doing in the nation of Cuba. And don't just listen with your ears, but listen with your heart and with your soul. Because I really believe that when you open your heart to good news from a distant land, it's like the Bible says, it's like a cup of cold water. And you need that cup of cold water. I need it. Because it's more than just what we hear with our ears. It's what we receive in our hearts. It's kind of like whatever he has to say, I hope it gets on you. Do you get what I'm saying? I hope it gets like all over you. And that you'll take what you hear and be obedient to the Lord. So would you join me in welcoming Pastor Juan Carlos? Let's give him a big warm welcome. Está bien, sí. Dios les bendiga en esta mañana. God bless you this morning. Aún más. And yet even more. Porque ya nos ha bendecido abundantemente. Because now Nos ha bendecido because he has already abundantemente. blessed us abundantly this morning. Amen. Para mí es un alto privilegio For me, it is a tall, very big privilege estar en este lugar en to be este in día. this place this morning. Con humildad vengo a compartir con ustedes algunas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas allí en Cuba. I've come to impart some things that the Lord has done in our lives there in Cuba. Y creo que va a ser de bendición para ustedes. And I believe it's going to be a blessing for you. Estoy muy emocionado en ver el grupo de hermanos que Dios ha traído hasta acá. I'm so excited to see the group that the Lord's brought together this Y morning. como Dios ha unido dos culturas, And how the Lord has united at least two cultures. es lindo ver lo que Dios hace. Isn't it sweet to see what the Lord does? Y es lindo saber que Dios lo ha hecho con un propósito en esta mañana. And to know that the Lord has done this with a single purpose this morning. Y por esa razón estamos pidiéndole a Dios que su propósito sea cumplido. And that's why we're asking the Lord, Father God, we want your purpose to be accomplished. En este día me acompaña mi hijo Jaciel. In these days, my son travels with me. Jaciel es un pastor más allí en nuestra obra Buenas Nuevas en Cuba. Jaciel, espérate, Jaciel. Yo quiero que él venga. Okay, ¿quieres que pase? Sí. Y yo quiero que Jaciel venga un momento para que le salude. Jaciel está trabajando con todos los jóvenes de Buenas Nuevas en Cuba. Jaciel is a pastor in Buenas Nuevas, but on top of that, he is over all of the youth from our different churches, all the different churches that we're over. Dios le ha levantado para ministrar también a los niños. God has anointed him and lifted him up to be able to minister to the children. Junto a su esposa. Alongside his wife. Y también ahora le ha traído un nuevo ministerio y es ayudar a dirigir la obra Buenas Nuevas en Cuba. Es parte del cuerpo de ancianos de nuestra obra. The Lord has also called him into the place where he's going to be part of the directive of leadership over there are multiple churches of the Buenas Nuevas throughout Cuba. Pastor Juan Carlos is over him. He is now stepping into that position alongside his dad. Y he visto con mis ojos que él tiene un legado de parte de Dios para ministrar en ese país. And I have seen that God has given him a legacy, a heritage, to be able to continue to minister into that country of Cuba. Por eso que quiero que él le salude y le diga algunas palabras. That's why I want him to greet you this morning to share a few words. I'm sorry. Good morning. Buenos días. How are you? ¿Cómo están? I'm sorry, no speak English. Perdón que no hablo inglés. Sí, habla. Realmente es un placer, hermanos, estar aquí. Really, it's an amazing pleasure to be with you this morning. Es una bendición poder compartir con el pueblo cristiano aquí en Estados Unidos. It's such a blessing to share here with the
with the American Christian body. Es una confirmación de que tenemos un mismo Dios, It's a confirmation that we serve the same una misma God. fe, It's the same faith. una misma creencia. It's the same belief. Y sabemos que ese Dios And we know that that same God en el cual hemos creído in which we have believed, tiene grandes cosas preparadas para nosotros. He has great things planned for us. Debemos aprovecharlas We need to take advantage of those y things agarrarlas. and grab hold of them. Cuando estábamos viajando acá a Estados Unidos, When we were traveling here to the U.S., pensaba en mi vida y en mi mente y decía, I was thinking, Padre, ¿cuál es el propósito de mi viaje a Estados Unidos? what's the purpose of us coming to the Y el States? Señor puso una palabra claro en mí, And the Lord gave me such a clear word. en Isaías 61, In Isaiah 61, donde Dios nos dice, levántate y resplandece. where the Lord says, a ver, un momento, por favor. Sí, sí. No lo tengo así. It's okay, no I'm not a problem. pastor. The word. I'm asking for the anointing that it just come. but- 61? 61. A 60 y después uno. Ay, este es mío. Sí. This is mine. No, so is mine. Oh, I love this. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz Arise and shine, for your light has come, y la gloria de Jehová and the glory of the Lord ha nacido sobre ti. rises upon you. Y esto es un mensaje para la iglesia de hoy a nivel mundial. And this is the message to the church worldwide. Mire lo que dice el segundo pasaje. Look what it says, the second tercer verse. pasaje dice, porque he aquí tinieblas han cubierto la tierra y oscuridad las naciones, See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. mas sobre ti amanecerá Jehová y But the- sobre ti será vista su gloria. But the Lord rises upon you, and his glory appears over you. Estamos viviendo en tiempos We are living in times donde la oscuridad está cubriendo la tierra, where darkness is covering the earth. donde se están moviendo filosofías Philosophies are y moving, levantando advancing, hombres soberbios. and bringing up wise men. Pero Dios le está diciendo a la iglesia, But God is telling the church no me interesa la oscuridad que se está moviendo. that darkness that's moving, it's No- not even interesting to me. No me interesa quién pueda estar tratando de agarrar poder. I don't care who's trying to gain El power. poder del rey se lo estoy dando a ti. Te digo, levántate. The power of the King I'm giving to you. Resplandece. Rise up, Porque la shine, gloria de Jehová because the glory of God ha nacido sobre ti. is over you. Así que es momento de recordar esta palabra. Therefore, in remembering this word, En momentos que nos ha tocado vivir, levantarnos en fe it's upon us to rise up in faith y resplandecer en Cristo Jesús. and shine out the glory of God. Gracias, Pastor Dani. Thank you, Pastor Danny. Gracias a esta iglesia Thank you, this church, por estar aquí, darnos el privilegio to invite us, to give us the privilege de juntos adorar al Rey de to Reyes. be together and to just worship God, the King God of Kings. bless you. God, God bless you. Dios te I bendiga. love you. Quiero también traer algo muy especial de parte de la iglesia cubana para ustedes. I would also like to bring something very special from the Cuban church to you. Un saludo lleno de amor. A greeting so full of love. Verdaderamente cuando salimos de Cuba, Truly, when we left Cuba, la iglesia nos pide que transmitamos un saludo lleno de amor para aquellas personas con las cuales vamos a estar tratando. truly they said, we want you to take just our abundance of love with everybody in which you become engaged with. Y he estado en estos días orando a Dios qué cosas vamos a estar hablando con la iglesia en Estados Unidos. And I've been asking the Lord, Father, what are we going to be speaking to the church of the Tenemos United muchas States? cosas en común ustedes y nosotros. We have a lot in common, you folks and us. Tenemos el mismo Dios, We have the same God. tenemos la misma esperanza We have the same hope. y estamos nosotros And we are, que somos iguales, that we're the same. con las mismas batallas, With the same battles, las mismas the luchas, same struggles, muchos a temores lot of fears, y viendo el futuro como algo que nos preocupa grandemente. and looking at the future like it's something to really be, we're worried about. Y nos hemos hecho la pregunta, ¿cómo podemos ayudar a la iglesia a entrar en
una situación de victoria. And he asking himself, how can we help the church to enter into a place of victory? ¿Cómo podemos hablar de una victoria segura que Dios nos está dando? How can we share a sure victory that God is giving us? ¿Qué tenemos que hacer por nuestra parte para conquistar el reino de Dios? What do we need to do to be in the conquering kingdom of God? ¿Qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas? What is it that the Lord wants from our lives? ¿Y qué podemos hacer? And what can we do? Yo estaba orando I've been praying y buscando el rostro del Señor. and asking of the Lord a word. Y Dios me mostró algo necesario en su vida y en la mía. And God showed me something very specific in your life and in mine. No es el conocimiento de mucha teología. It's not the knowledge of a lot of theology. No es llegar a ser muy sabios. It's not getting to a place of such wisdom. No es aprender prácticas religiosas con mucha sagacidad. It's not about learning the practices, the religious practices. Dios me estaba mostrando es necesario un encuentro con Dios. God is saying, you need to come to an encounter with me. Un encuentro con Dios. A deep encounter with me. Verdaderamente necesitamos encontrarnos con el Dios del cielo. We have to find ourselves with the God of heaven. Y quiero ir allí al versículo número 8 del capítulo 6 de Isaías, Isaiah 6:8, donde vemos un encuentro de un hombre con Dios. where we see a strong encounter of a man with God. Y dice la palabra: And the word says, después oí la voz del Señor que decía, and then I heard the voice of the Lord saying, ¿a quién enviaré? whom shall I send? ¿Y quién irá por nosotros? And who will go for us? Entonces respondí, And then I said, heme aquí, here I am, envíame a mí. send me. Hay que ver el panorama en el cual se encontraba el profeta Isaías. We have to see the whole panorama and where we find Isaiah at this time. Es muy importante ver lo que Dios le llevó a experimentar. It's real important for us to understand where God took Isaiah, what he needed to experience. En primer lugar, quiero ver que era un profeta. First, we have to see he is a prophet. Si era un profeta, tenía palabra de Dios. If he was a prophet, then he had words from the Lord. Tenía comunión con Dios. He had communion with the Lord. Pero a veces sucede algo. But sometimes something Y es que la happens. comunión que tenemos no es suficiente para lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Sometimes the communion with the Lord isn't enough for what the Lord wants to do in us and what he wants to do through us. A veces tenemos algo de Dios, pero no es lo suficiente para poder desarrollar una vida de victoria. Sometimes we have God, but it's not enough. Well, we have a connection with the Lord, but it's not enough to go forward and have a victorious life. A veces tenemos la presencia de Dios, pero no es suficiente para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Sometimes we have the presence of God, but it's just not enough to live out the life that we need to be living out, O para hacer lo que Dios quiere que or hagamos. to do what God is calling us to Y do. entonces Dios nos muestra que se necesitan cambios en nuestras vidas. And God is showing us there needs to be changes in our lives. Y yo pregunto en esta mañana, ¿nos gustan los cambios? And I ask you this morning, do you like change? Verdaderamente no nos gustan mucho los cambios. Truly, we don't like change. Nos gusta vivir como siempre hemos vivido. We like living in Hacer las cosas que siempre hemos hecho. doing the things we know that we've always done. Es difícil salir de nuestra comodidad, de nuestras costumbres, de nuestras formas. It's difficult to get outside of our creature comforts, outside of what we're used to, outside of what we're comfortable with. Y yo estoy seguro que cualquiera de ustedes son como nosotros, que también les sucede lo mismo. And I'm sure- Quieren permanecer en la situación en que están. I'm sure many of you are very similar to us. You'd prefer to just stay exactly where you are. Pero allí en el capítulo 6 de Isaías vemos que el profeta tuvo que enfrentar varios cambios importantes en su vida. But we see here that Isaiah had to confront some very serious changes in his life. Si leemos todo el capítulo nos percatamos de cosas que sucedieron en este espacio de revelación de la palabra de Dios. If we read the whole chapter, we see that there's big revelations from God to Isaiah. Dice la palabra, verso 1. In chapter 1, En el año que murió el rey Usías, in the year that King Uzziah died, murió el rey Usías. King Uzziah died. Dice la palabra, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, The word says, I saw the Lord seated on the throne, high and exalted, y sus faldas llenaban el templo. and the train of his robe filled the temple.
Por encima de él había serafines. Above him were seraphs. Cada uno tenía 6 alas. Each with 6 wings. Con 2 cubrían sus rostros. With 2 wings, they covered their faces. Con 2 cubrían sus pies. And with 2, they covered their feet. Y con 2 volaban. And with 2, they were flying. Y el uno al otro daba voces diciendo: And they were calling one to another, Santo, 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 Holy, holy, holy Jehová de los ejércitos, Es- toda la tierra está llena de tu gloria. is the Lord Almighty. The whole earth is filled with his glory. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Verso 4. At the sound of their voices, the doorposts and thresholds shook. The temple was filled with smoke, and the temple was filled with smoke. Y la casa se llenó de humo. And the temple was filled with smoke. Entonces dije: And then I cried, ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, y habiendo en medio de mí and I live among people pueblo que tiene labios inmundos, of unclean lips. han visto mis ojos al Rey de Gloria. And my eyes have seen the King and the Lord Almighty. Y el verso 6 dice: And verse 6 says, voló hacia mí uno de los serafines, Then one of the seraphs flew to me teniendo su mano un carbón encendido, with a live coal in his hand, tomado del altar con unas tenazas, which he had taken with tongs from the altar. y tocando con él sobre mi boca, With it he touched my mouth dijo: he aquí que esto tocó tus labios, and said, See, this has touched your lips, y es quitada tu culpa, and your guilt is taken away, y limpio tu pecado. and your sin is atoned for. En primer lugar, el cambio de liderazgo en Judá debido a la muerte del rey Usías fue un cambio para la vida de Isaías. It was a very large change, a very big change, the death of Uzziah during Isaiah's time. En segundo lugar, Isaías tuvo que experimentar también un cambio en la forma de su carácter para progresar espiritualmente. Isaiah also needed to have a change in his own character for the Lord to be able to use him spiritually. Y por último, una dimensión diferente en su ministerio. And a complete different dimension in his ministry. A veces el llamado de Dios comprende cambios drásticos en nuestras vidas. Often, the call of God in our life, there's an understanding of drastic changes in our life. Si es que queremos ser obedientes al llamado que Él está haciendo en nosotros. If we want to be obedient to the call of God in our lives. Observamos las siguientes cosas aquí en este pasaje. We observe a second thing here in this passage. En primer lugar, una visión que Dios le permite experimentar al profeta Isaías. The Lord allows Isaiah to see this vision. Al profeta Isaías se le concedió la oportunidad que muy pocas personas llegan a tener. Isaiah was given the opportunity that very few people get the opportunity to have. Contempló al Señor en una visión del santuario celestial que le dio el Espíritu Santo. The Spirit of God allowed him to see God in his own temple. Y según la historia, esta visión viene en el año en que murió, que padeció el rey Usías. And this vision came to him in the same year that King Uzziah died. Según la historia, el rey Usías era primo del profeta Isaías. Uzziah, according to this, the story is that Uzziah was cousin to the prophet Y Isaiah. precisamente era el único rey que Isaías había conocido And he was en todo su tiempo. And it was the only king that Isaiah ever knew in his whole time. Por tanto, el Señor le estaba enseñando a Isaías de una manera muy real a apoyarse completamente en el Dios eterno, en el Rey verdadero. Wow. And God was showing him that he was before and he would know the one true king. Es muy posible que nosotros tengamos que experimentar también como Isaías. Perhaps we need to have that same kind of experience. Algunas veces que el Dios nuestro es el que está en el cielo. And to know that God, our own God, is the God who is in heaven. Que el verdadero rey es el de la majestad y gloria. That the really only true one king Y por is the esa King of razón majesty. sucede que muchas veces tenemos que darnos cuenta que todos los recursos que hay en la tierra se han agotado. That's why we got to see that everything that is offered here in this land is
not useful. y que ya no podemos acudir a un nuevo recurso terrenal. And that we can no longer try out something new that is earthly. Hay una experiencia en Cuba, en casi todos los cubanos, There's an experience in Cuba and almost all the Cubans. y es que hemos tenido que vernos en muchas situaciones, en muchos momentos, We've had to see ourselves in many different situations at many different times en los cuales hemos visto que no tenemos varias opciones. where we see we don't have any options. Hemos estado ante problemas y confrontaciones muy difíciles. We have been in situations, we've had to confront some very, very difficult Y nos times. hemos visto obligados a la necesidad de darnos cuenta And we've been obligated to really be able to see que el único refugio posible es llegar a la presencia de Dios y clamar a Él. that truly our only refuge, our only place Hemos is to tenido, cry out to hemos tenido God. que medir el tamaño del problema We've had to be able to measure the size of the problem y entonces volvernos y medir el tamaño del Dios que tenemos. and turn and measure the size of God we have. Y nos Amen. hemos percatado que el Dios que tenemos And we have seen and known that the God we have, es mayor que el problema que podamos tener. He's so much bigger than any problem we could ever Y yo have. quiero decirte, iglesia, en este día, And I want to tell you, church, today, this day, que el Dios que tú y yo tenemos the God that you and I es serve, mayor que el problema que tú tienes en este He's momento. bigger than any problem you have at this Que moment. el Dios que tú y yo tenemos The God that you and I serve es el Dios que puede obrar. is a God that can do mighty works. Quizás te has apoyado en alguna persona que está cerca de ti. Perhaps you've had confidence in a person that's Quizás very close has to you, idealizado a alguien. and you've idolized someone. Quizás has tenido un mentor muy poderoso. Perhaps you've had a very powerful mentor in your No life. dudes que Dios te lo quite en un momento. Don't worry that God may Y remove que him te at any sientas time, que te vas a caer. and that you feel unstabilized and that you're Porque going to Dios fall. quiere que reacciones y te des cuenta Because God wants you que to know necesitas un encuentro con Dios. that you need a new encounter with the Y Lord. en ese momento te vas a percatar, And you, a dar cuenta, and at that time, you're going to realize que es el Dios tuyo más grande que todos los dioses de esta tierra. who truly is God, the God Almighty, bigger than any, greater than any other God in this universe. En el momento que el profeta levantó sus ojos al cielo, The moment that the prophet lifted his eyes up to heaven, allí en este capítulo precioso 6 de Isaías, here in this chapter 6 of Isaiah, el profeta tuvo una visión del Señor en toda su gloria, Isaiah had the vision of the Lord in all of his glory, con toda su honra y todo su divino poder. with all of his divine power and all of his honor. Vio al Rey de Reyes sentado en su trono eterno. He saw the King of Kings seated on his everlasting throne. Vio la gloria de Dios. He saw the glory of God. Y yo no sé si usted ha notado alguna vez I don't know if you've ever noticed. cuál es el problema mayor de la humanidad. What is the biggest problem of all ¿Cuál es el humanity? problema mayor del hombre? What's the biggest problem of mankind? La palabra de Dios allí en Romanos 3:23 Romans 3:23 states it. nos habla claramente. It speaks very clearly. ¿Qué perdimos nosotros cuando pecó el hombre? What did we lose when man sinned? Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, Because when sin están came, destituidos we are de la destitute gloria of the glory de Dios. of God. Wow. El problema mayor es estar destituidos de la gloria de Dios. The main problem of mankind is that we are destitute. We are separated from the glory of God. Dios creó un Adán lleno de la gloria de Dios. God created Adam full of the glory of God. Adán no se encontraba como tú y yo, estaba lleno de la gloria de Dios. Adam was like you and I, full La of the glory of presencia de God. Dios era real en su vida. Adam was created like you and I, but the El presence poder of de God Dios was era real real. en su vida. The whole presence of God, the power of God was Y real era in his life. necesario entonces And it was necessary que el hombre volviera a ver la gloria de Dios. that man once again was able to see the full glory of Por God. esa razón Dios permite experiencias como esta de Isaías. That's why God allows experiences like this for Dice Isaiah la and us. palabra, vio al Rey de Reyes sentado en su trono eterno.
He says, Isaiah saw the King of Kings seated on the eternal throne. Cualquiera de nosotros está deseoso de ver una visión como la que vio Isaías, Are there any one of us who are desirous to see that vision that de Isaiah saw? participar de un momento glorioso como este que participó To Isaías. participate in such an incredible time that Isaiah was able to participate in. seeing Y the allí Lord. Isaías descubre con quién estaba tratando. And there Isaiah discovers Es who im- he's really dealing with. Es importante saber It's really important to know, que cada día tenemos nuevas cosas que descubrir because every day we have something new y to nuevas discover. cosas que saber acerca del Dios eterno que nosotros conocimos un día. And something new that the Lord wants us to discover about himself. No tenemos todo lo que debíamos tener todavía, We don't have everything that we need to have yet, ni somos todo lo que debíamos ser. nor are we everything that we should be yet. Yo siento en mi espíritu que necesito más de Dios. I sense in my spirit I need more of God. Yo le expreso a Dios cada mañana, Señor, hoy estoy necesitado de ti también. Every morning I say, God, I need more of you. Hay dos miradas There's two looks en mi vida. in my life. Una mirada hacia mí, One look that looks towards myself. donde me avergüenzo muchas veces cuando veo mis incapacidades. When I'm embarrassed when I see my incapability. Siento dolor cuando veo mi infidelidad. I feel pain when I look at my unfaithfulness. Pero hay una mirada gloriosa. But there's a Y es cuando glorious miro al look Dios que me tiene sostenido de la mano. that God has me sustained El by his Dios righteous right hand. eterno. The God eternal. El que está sentado en el trono, The one who is seated on the en ese throne. trono eterno, And that eternal con su throne mano extendida, with his hand reached out, dándome vida giving me life y and sosteniéndome. sustaining me. No Amen. hemos creído en un Dios cualquiera. We have not believed in just any God. Allí en Mateo 16, en el Matthew capítulo 16, 16 de Mateo, Matthew 16. hay un diálogo del Señor con sus discípulos que es muy importante. There's a disciple with one of the Lord. Mateo 16, 13. Matthew 16, 13. Dice la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, When Jesus came to the region of Caesarea in Philippi, preguntó a sus discípulos diciendo, he asked his disciples, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? "Who do people say the Son of Man is?" Ellos le respondieron. They responded, Unos Juan el Bautista, "Some say John the Baptist, otros Elías others Elijah, y otros Jeremías still others Jeremiah, o algunos de los profetas. or one of the prophets." Parece que creían en la reencarnación. It looks like they believed in reincarnation. Estaban viendo en Jesús alguna de esta They gente. were looking at Jesus as like, he could be Estaban one of these viendo en people. Jesús algunos de los que habían hecho provisión, de los que habían ministrado, de los que tenían poder de And Dios. he looked like possibly he could be one of these people who administered the Pero power of Jesús God. sabía que había algo superior en él. But Jesus knew there was something Y far él quería superior. enseñarle a los discípulos en ese momento And he- quién era él. And he wanted and he needed to show the disciples who Y truly he entonces, was. y él le dice a ellos, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? And Jesus asked, "But who do you say I am?" Y dice la palabra que respondió Simón Pedro diciendo, And Simon Peter answered, tú eres el Cristo, "You are the Christ, el Hijo del Dios viviente. the Son of the living God." Y es esa la revelación que Dios quiere que nosotros tengamos. And that's the revelation God wants us to have. ¿En quién creímos un día? And who do we believe in? ¿A quién conocimos un día? Who did we meet that one day? ¿A quién predicamos? Who do we preach about? Allí en Cuba, ¿a quién predicamos? A la gente necesitada. In Cuba, who do we preach to the people who are in great need? Aquí en Estados Unidos, ¿a quién predicamos? A la gente necesitada. Here in the United States, who do we preach about? To the people Estamos in need? hablando de Jesús. We are talking about Jesus. Estamos hablando del Hijo de Dios. We're talking about the Son of God, El Hijo del Dios viviente. the Son of the living God, El que hizo los cielos y la the tierra. one who made the heavens and the earth, Al que no se le va ningún detalle de la vida.
Don't let any part of your life, any el que detail of está your life, atento a todas las situaciones. he doesn't allow any part of your life to go by that he's not attentive to each Es muy moment. importante tener un encuentro con Dios para conocer a Dios. It is so important to have an encounter with God to really know Him. Quizás en alguna oportunidad a ustedes le han hablado de alguien. Perhaps at one time you've talked about someone. Han oído hablar de una personalidad You've heard about a personality that was y being tienen talked un about. concepto acerca de esa persona. And you have a concept about that person. Quizás está a la expectativa de saber cómo es realmente. Perhaps you have that expectation or the wonder, who are they really? How are Pero they qué bueno really? cuando llega el día que usted puede enfrentarse y sentarse con esa persona y conversar. And what amazing time to one day meet that person and actually have a Y conversation. compartir algunas cosas profundas de esa persona con usted y de usted con esa persona. And share something very profound with that person that you've looked up to, and that person share that with yourself. Y allí en esa conversación usted dice, ahora conozco a esta persona. And after that conversation, that intimate connection, you go, okay, now I know that Porque person. tuvo un encuentro con ella. Because you had an encounter with that person. Es esto lo que necesita la iglesia del Señor. This is what the church needs. Amen. Y en el caso de Isaías, ese encuentro cambió totalmente la vida de And in Isaías. the case of Isaiah, it completely changed Isaiah's life. El profeta escuchó las palabras de los serafines The prophet heard the voices, the words of the seraphims. y seguramente se asombró y dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Santo, 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 And surely- Jehová de los And ejércitos. surely he said, oh my gosh, what is this? Holy, 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 the Lord God Almighty. Toda la tierra está llena de su The gloria. whole earth is filled with your glory. Hermano, esta verdad no ha cambiado. People, this has not changed. Por mucha oscuridad que ha venido sobre la tierra. Doesn't matter how much darkness has come Por over this muchas world. tinieblas que han venido. Doesn't matter how much shaking and earthquakes have Dios come. es el mismo hoy, ayer y por los siglos. God is the same yesterday, today, and forever. Y podemos decir santo, santo, santo. And we can say, holy, holy, Jehová holy, de los ejércitos. God Almighty. Toda la tierra está llena de tu gloria. The whole earth is filled with your glory. El profeta Isaías estaba experimentando el mejor momento de su vida. Isaiah was experiencing the most incredible, the best time of Había his whole tenido life. palabra de revelación de parte de Dios. He had a revelation from the very mouth Había of tenido God. cosas muy especiales de Dios. He had times where he had very special times with the Lord. Pero ahora en este momento estaba experimentando algo mucho más sublime. But this time he was experiencing something even farther beyond, something much more sublime. Estaba experimentando la gloria de Dios en su propia vida. He was experiencing the glory of God in his own personal life. Y la gloria de Dios And the glory of God. fluye de la expresión de su santidad. And the glory of God flows out of his own expression of his La holiness. expresión de la santidad de Dios fluye sobre nosotros su gloria. God's glory, it comes through us. Through his holiness, God's glory comes out and covers us. Enfatizamos, hermanos, mucho en esta necesidad de la iglesia cristiana. We emphasize this so importantly of the need for the Christian church. Un encuentro personal con Dios. An encounter, a personal encounter Un with our God. encuentro personal con Dios. A personal encounter with God. Si nosotros nos ponemos a buscar en la Biblia If we begin to look in the Bible y nos ponemos a observar la vida de muchos hombres de Dios and we begin to observe many of the lives of men of God en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, in the Old and in the New Testament, nos podemos percatar we can be aware que marcó una pauta en sus vidas, that there was a point in their lives, un momento en el cual se encontraron frente a Dios, a moment where they encountered God un face momento to en el face, cual Dios los hizo reflexionar. a moment when God had them reflect. Y allí, en Romanos 3:23, And there in Romans donde 3:23, se nos dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios, where it says we were destitute of the glory que of el hombre God. perdió la gloria de Dios. God lost the glory, the people lost the glory La of God. palabra no está revelándolo para que nosotros nos lamentemos y digamos que vamos a hacer, perdimos la gloria de Dios y ya. The word of God isn't given to us so that we go, oh, what are we going to do? Because then we lose the glory of God. La palabra nos está hablando de esto porque quiere que nosotros llevemos más allá la experiencia de nuestra vida.
God is wanting us to take this in because He wants us to experience more than just our daily lives. He has more for us. Y que lleguemos a tener una más profunda comprensión de lo que es la relación del hombre y Dios. And He wants us to have such a deeper sense, a deeper knowing of what it is to have an encounter, Y a que si relationship with buscamos God. la presencia de Dios y el rostro de Dios, And if we look for the presence of God and the face of God, si nos vamos a solas a buscar su presencia, if we go alone and seek out, search out after the presence of God, vamos a experimentar que la gloria de Dios viene sobre nuestras vidas we are going to experience the glory of God come over our lives. y vamos a vivir una vida diferente cuando comenzamos a confiar en un Dios glorioso que habita en mí. And we're going to live a life so much different when we begin to have that faith and the confidence that God lives through me. ¿Has pensado lo importante que es poder decir, Have you thought how important it is to say, en mí habita el Dios de la gloria? in me the glory of God lives? ¿Has pensado que no es una religión más? Have you thought that it's no other religion says that? ¿Has pensado que no es una forma de creer más? Have you thought that it's not just another way of thinking, Es la believing? presencia de Dios en mi vida. It's the presence of God in my life. Isaías tuvo un encuentro con Dios. Isaiah had an encounter with God. Yo necesito, tú necesitas un encuentro con Dios. You need an encounter with God. Quizás en esta mañana puedes decir, yo he tenido encuentros con Dios. Perhaps this morning you've said, I've had encounters with God. Yo creo que sí, I believe so. pero Dios no nos ha limitado a un solo encuentro. But God hasn't limited us with just one Dice la encounter. Biblia que busquemos el rostro de Dios y viviremos. The Bible tells us, look for the face of God and Y you la shall palabra de live. Dios nos enseña que cerca de su presencia hay plenitud de gozo. And God says, close to His presence, in His presence is a plenitude of joy. Es decir, que podemos experimentar cada día nuevas experiencias con Dios. We can experience every single day that new experience with the Lord. Y en aquel momento glorioso que Isaías estaba viviendo, And that this moment, this glorious moment that Isaiah was living in, pudo ver que la presencia de Dios no solamente le bendecía, sino le revelaba su condición. that not only did the glory of God bless Isaiah, but it also revealed his own condition. Es importante que nosotros llevemos a las personas a convencerse de que necesitan a Dios. We need to be able to take this and be able to convince them that they have a need for this De God. que Dios es una necesidad. That God is a need. Está pasando allí en Cuba It's happening right now in Cuba. que la gente está descubriendo que Dios es la solución, That God is the solution. que Dios es la respuesta, That God is the answer. que Dios es el que puede, That God is the one who can. que Dios es el que hace provisión. That God is the one who gives provision. Cada mañana el cubano tiene que levantarse y orar a Dios para que Dios haga provisión. Every morning you have to raise up and ask God, God, we need your provision. Tiene que clamar a Dios cada día y buscar la presencia de Dios para que Dios haga provisión. You have to cry out to God, God, would you provide for us? Y allí se encuentra Dios. And there you find God. Pero cuando encontramos a Dios, But when we find God, nos damos cuenta que entonces Él quiere purificarnos. we find He wants to purify us. Él quiere bendecirnos. He wants to bless us. No es encontrar a Dios solamente para recibir nuestras necesidades. It's not just to come to the Lord, encounter the Lord, just so that we get our needs met. Es encontrar a Dios para dejar que su poder nos pueda hacer la obra transformadora en nuestra Biblia. It is to be nuestra vida. in the presence and in the power of God that transformation takes place in our life. That's the only way that transformation takes place. Y en la Biblia vemos que cuando alguien tenía un encuentro con el Señor And we see in the en toda Bible- su gloria, And when we see in the Bible, when somebody has an encounter with God in all of His glory, su primera reacción era temor, puesto que sabía que la santidad de Dios hace ver con mayor claridad todo pecado. it is very clear that when they have that encounter with God, the first reaction is fear, and that they are aware of their sinfulness. Isaías no fue la excepción. Isaiah wasn't an exception. Repentinamente tuvo conciencia de que era hombre de labios inmundos y se sintió como muerto. He felt like he was a dead man. He knew he was a man of unclean lips. Estaba ante la presencia de Dios, He was before the very presence of God, dolorosamente comprendiendo su propia incapacidad. painfully being aware, I don't have the capacity. Por eso hizo la confesión de su situación entre los seres humanos. That's why he made the confession in front of men, the people, humans.
Y tuvo que reconocer que era necesario algo nuevo en su vida. It was necessary. He needed something new in his life. Y la palabra de Dios nos sigue relatando. And the word of God continues to talk to us. Dice que Isaías tuvo una experiencia purificadora también. That Isaiah continued or had a purifying experience with God. Fue bastante dolorosa. It was painful. Dice que aquellos serafines tomaron brasas encendidas del altar. That the seraphims took live coals with the tongs from the altar of God. Y con aquel carbón encendido tocó sus labios. And with that live coal, he touched his lips. A nosotros nunca se nos ocurriría purificarnos de esta manera. We would never think about purifying ourselves in that way. Sin embargo, Dios permite que esto esté en su palabra para que nosotros entendamos que nadie ha sido purificado del pecado. The Lord has allowed this in the scripture so that we can see that no one has been purified from sin. Si no tiene una experiencia donde siente dolor por el pecado. If you don't have that experience where you sense that pain of sin. Y notemos que es después de esta purificación, Through this purification, después de ver la gloria de Dios, after seeing the glory of God, de conocer el poderío de Dios, to understand the power of God, de descubrir la situación espiritual en que él estaba, to discover the spiritual state he was in, su miseria espiritual, his spiritual misery, y después de ser ministrado por Dios, and after being ministered to by God, es que la palabra nos enseña the word shows us que Isaías pudo oír la voz de Dios. that Isaiah was able to hear the voice of God. Verso 8 dice, después Verse 8, oí la voz del Señor. I heard the voice of the Lord. Después oí la voz del Señor. And after I heard the voice Después of de the toda Lord, esta experiencia, after all that experience, ahora no estaba mirando a Usías, I was looking at ahora no tenía Uzziah. un apoyo terrenal, He did not have, no tenía que, un apoyo terrenal en quien recostarse. oh, he didn't have a place to rest his head. Ahora tenía necesidad del Dios del cielo. He needed help from God, the God of heaven. Y después de haber mirado que Dios era el proveedor de su vida, And after seeing that God was the provider of his life, y después de haber visto la visión del cielo, and after seeing the vision of God, y de haber sido ministrado por Dios, and being ministered to by God, entonces el profeta and then the prophet declara que oyó la voz de Dios clearly heard the voice of y God. oyó como Dios le decía: He declared that he ¿a heard quién the voice of enviaré God. y quién irá por He mí? heard, who will I send and who will go for me? Yo quiero decirte en esta mañana que todos los creyentes somos llamados a hacer algo en la obra de Dios. I want to tell you that every single believer is called into the work of God. De una manera u otra, Dios no te ha llamado solamente a adorarle y a recibir. God has called you, hasn't just called you to just worship him and receive. Quiero decirte en esta mañana que Dios no te ha llamado solamente a estar en su presencia disfrutando de buenos tiempos. God hasn't only called you to be in his presence to only enjoy good times. No es solamente recibir de Dios. It's not just receiving from God. Cuando venimos a un culto de oración, muchas veces venimos con varias peticiones delante del When Señor. we come to a time, a worship service or a prayer service, we come with a loaded list of the things that we need from Y es God. bueno porque la palabra nos enseña que le pidamos a Dios. And it's good because God tells us, ask Pedid of y me, se os dará. ask of me and I'll give to Buscad y you. hallaréis. Look and I will Es decir, provide. que es bueno pedirle a Dios. It is good to ask of God. Pero yo quiero decirte en este día que no solamente tenemos un Dios que está dando lo que necesitamos. But I want to say to you today, we don't only have a God that Tenemos gives for our needs. Un Dios que quiere purificarnos para usarnos. We have a God that wants to purify us, to use us. Hay que saber que Dios quiere que te levantes haciendo la parte de la obra que Él quiere que tú realices. You need to understand that the Lord wants you to rise up and to be ready to do the work that He's calling you to. Después de la experiencia que Isaías tuvo con Dios, After the experience that Isaiah had with God, le dijo: heme aquí, envíame a mí. he said, "Here I am, Lord, send me." Esta fue una buena respuesta de This Isaías. was a great response of Isaiah. Había tenido una buena experiencia también. He had had a good response, or he had a good experience with the Lord. Pero vemos que no todos los profetas de Dios respondieron tan bien como Isaías. But we see that not all the prophets of God responded like Isaiah did. Moisés presentó una lista de excusas según las cuales él no podía responder al llamado del Señor. Moses had this big old long list of all the reasons why he couldn't serve God. Jonás huyó de la presencia de Dios y no hizo lo que Dios le mandó hacer en Nínive.
Nínive. Jonah ran away from the presence of God and did not do what God called him to do. Y yo te digo en esta mañana, nosotros necesitamos saber que Dios nos llama a todos. We need to understand this morning, God is calling each and every one of us. Él usa circunstancias He uses circumstances para llamarnos al ministerio to call us to the ministry. y nos llama a diferentes cosas. And he calls us to different things in different places. Cuando tenemos un encuentro con Dios, When we have an encounter with God, entonces oímos la voz de Dios. then we hear the voice of God. Saulo de Tarso Saul of Tarsus oyó la voz de Dios heard the voice of God. cuando Dios le salió en el camino. When God came out on the roadway, when Saul was on the road on the donkey, Necesitamos un encuentro con Dios. we need an encounter with Mi God. palabra para ustedes en esta My mañana word for you this morning es esta. is this. Necesitamos un encuentro con Dios. We need an encounter with God. Cuando Dios nos llama, nos prepara. When God calls us, he prepares us. Cuando Dios nos llama, nos equipa. When God calls us, he equips us. Hace que nosotros sintamos su presencia no solamente para gozarnos He y gives us his presence not only to enjoy it. Y cuando Dios nos llama, nos envía también. And when God calls us, he sends us. No quiere decir que cuando nos está enviando ya podemos desconectarnos de Dios. I'm not saying that once God sends us, you can disconnect from Necesitamos God. cada día fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Every day we need to get stronger in his power and in his strength. Necesitamos cada día dejar que el poder de Dios esté en cada una de nuestras vidas. Every day we need to make sure that the power of God is in our life. Pero el profeta Isaías, But the prophet Isaiah, una vez que había tenido esta experiencia, once he had that experience, que sus labios fueron tocados con el carbón, when his lips were touched with a hot coal, había resuelto el problema del pecado. he had resolved the area of sin. El Señor estaba listo para encomendarle a Isaías el ministerio profético. God was now able to give him the prophetic Y ministry. por eso le dice, anda y di. And he says, now God says to him, now go and say. Todavía este es uno de los llamados que Dios hace. Déjame. I'll see, no? Excuse me, sorry, I got to find it again. We're all over the place. Isaiah. Isaías. Excuse me? Isaías. Oh, he said, thank you. Sí. He said, go and tell this people. Él ha llamado a todos los creyentes a que hablen a los demás acerca de Jesús. Be ever hearing, but never understanding. ¿Estás en 6 qué? No. No. Okay, perdón. Estamos hablando del llamado de Okay, Dios. otra Sí. vez. Okay, he's talking about the calling of God. Él quiere que nosotros entendamos que verdaderamente Dios tiene para nosotros una tarea que realizar también. He wants us to understand that we have a calling that he wants us to put forth in our lives. A calling that we need to step into. Por eso es que la palabra de Dios allí en el libro de Mateo That's why in the Word of God in Matthew 28, 18 al 20 28, 18 to 20, nos habla acerca de la responsabilidad que tenemos it talks about our responsibility that we have de expandir este mensaje de salvación y de vida eterna en el mundo entero. to get this word of salvation to the world. La palabra de Dios en Mateo 18, Matthew 18. el 28. 28 or 18? 28. Oh, sorry, 28. I love it. Juan Carlos is helping me. This is Mom and Dad's Bible, by the way, that he's thumbing through. 28. Esa es la Biblia de mi papá. 28, Okay. 18. 28, 18. 18 al 20. Y les dijo, ir por todo el mundo Then Jesus came to y predicar el evangelio a toda criatura. them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Es un mandato que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Déjame terminar. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. That is a commandment that the Lord has given all of us. Amén. Es un mandato que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. It's a commandment that God is giving all of us, a commanding. Iglesia, es un error creer que la gente va a venir donde estamos nosotros solamente. Church, it's an error to think that people are going to come to us La where we palabra are. de Dios nos enseña a ir al necesitado, The Word of God teaches us to go where there is need. a llevar el mensaje allí al lugar donde hay necesidad. Go take the Word of God, take the message where there is need.
Y quiero terminar con un testimonio de lo que Dios hace en Cuba hoy. And I want to end with a testimony of what God is doing in Cuba today. Tenemos el mismo Dios, We have the same God. tenemos problemas, We have problems. tenemos luchas, We have struggles. tenemos necesidades, We have needs. pero tenemos el Dios Todopoderoso. But we have God Almighty. Y tenemos el mensaje de salvación y de vida eterna. And we have the message of salvation and life everlasting. Tenemos la respuesta de lo que Dios puede hacer We have the answer of what God can do y de lo que Dios quiere hacer con la gente. and what God wants to do with the people. Algunas personas por acá me han preguntado Some people here have been asking me, si todavía hay avivamiento en Cuba. is there still revival? Is there still life in Cuba? Quizás es un poco diferente lo que estamos experimentando, Perhaps it's a bit different what we're experiencing pero now. quiero decirte que sí hay avivamiento en Cuba. But I do want to tell you there's life and revival Pero in la Cuba. iglesia está trabajando de una forma diferente. But the church is working differently now. No hay grandes campañas de evangelismo. There's not great campaigns of evangelism. Quizás no estamos dando cultos en las plazas y en los lugares públicos. ¿Que no estamos o sí estamos? No estamos. We're no longer giving outside gatherings, Pero la iglesia va creciendo but the church is growing de una persona a otra. from one person to the next. Cada persona que conoce a Jesucristo Every person that knows Jesus, tiene un testimonio nuevo de lo que Dios está haciendo en su vida, they have a testimony of something new that de God's la doing in manera their en que lives. Dios está obrando en su hogar, And the way that the Lord is working in His de own la home. manera que Dios está transformando su vida. And the way that God is transforming their Y lives. cada persona está compartiendo este mensaje con su vecino. And every person is sharing this new life with their neighbor. Cuando tenemos grupos de personas When we have groups of people que están compartiendo el that are mensaje, sharing the word, hacemos reuniones en las casas we have reunions in y homes. en estas reuniones en las casas And these reunions in the se homes, testifica lo que Dios está haciendo. there's testimonies of what God is Siempre hay doing. testimonios nuevos. There's always new testimonies. Siempre hay algo nuevo que Dios hizo en el día. There's always something new that God is Y doing. eso edifica a los hermanos. And that edifies, builds up the brothers. Este hermano invita a otro vecino que tiene un problema también. This brother will invite the neighbor who is Y esa having some persona va struggle. recibiendo a Cristo. And this person begins to know Y el Jesus. número de los salvados se va And the multiplicando. number of people being saved La are iglesia sigue are caminando. exploding. And we continue La to walk. iglesia sigue The church avanzando. continues to advance. Quizás por debajo, And perhaps underneath. sin mucho escándalo, Without a whole lot of scandal. sin mucha bulla. Without a lot of noise. Pero se va conociendo el mensaje de salvación y de vida eterna. But the word of God and His salvation, life everlasting, continues to Los go out. pastores están esperando estos grupos para cogerlos y comenzar a discipularlos y The enseñarlos. pastors are getting ready to disciple these groups, these people that are coming in. Y newly. entonces un énfasis que hacemos es este, So an emphasis that we're doing is this, que se encuentren con el Señor. is that they have an encounter with God. Que verdaderamente dejen que Dios se encuentre con That ellos. they really, truly have that connection with the Lord. Y en ese encuentro es el sello de lo que Dios quería hacer. And in that encounter is the seal of what God wants to do. Esa es nuestra garantía, It's our guarantee que la gente se encuentre con Dios. that the people encounter Que la God. gente conozcan al Dios eterno. The people know God eternal. Que la gente vean el poder del Dios al cual conocieron un día. That they see the power of God. Y que puedan de esa manera And that they can, in that way, llegar a tener una vida cristiana. to be able to actually walk in a Christian life. Es importante ministrar salvación y vida eterna. It's important to get out salvation and eternal life. Pero es importante ministrar también la responsabilidad de predicar el mensaje. But it's also important to know the responsibility to De preach the hacer word la of God. parte que Dios tiene para nosotros en nuestras To vidas. do the part that God has asked you, is calling you to do in your life. Debemos mantener una perfecta relación con Jesucristo. We need to have a perfect relationship with the Lord. No debemos dejar de ministrar y de testificar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. We can't stop speaking out and sharing what God is doing in our lives. Y It's debemos, alive. y debemos buscar su rostro siempre And we need to look for His face para daily. vivir una vida de victoria, To live a life of victory, una vida de poder, a life of power, donde la gloria de Dios with the glory of God. que el hombre perdió por el pecado That man lost because of sin, sea restituida that it be restored
Porque es cierto que tinieblas cubrirán las naciones, Because it's true that there will be clouds that are pero going es to cover the cierto que la nations. gloria de Dios está en la iglesia. But the glory of God is in the church. El diablo ha querido envolver a la iglesia en todas partes del mundo, The enemy has wanted to just get involved and destroy the church all over the world. en temores y en With preocupaciones. fears and with just worries. Es cierto que el mundo en el cual vivimos es peligroso. It is true, the world in which we live is a dangerous Es place. cierto que la maldad está en aumento. It is true that the evil is rising. Es cierto que se multiplica el pecado. It is true that sin is multiplying. Pero es cierto que tenemos al Dios Todopoderoso con nosotros. But it is true that we have God Almighty with Y es us. cierto que la Biblia dice que si Dios es con nosotros, ¿quién contra And the Bible nosotros? says if God is with us, who can be against Dios us? está contigo aquí y God is- allá en Cuba. God is with us here and there in Cuba. Y si Dios está con nosotros, And if God is with us, la victoria de Dios para nuestras vidas y ministerio es segura. the victory of ministry and in our lives is Y certain. vamos a estar viendo la mano de Dios obrar And we're going to see the hand of God work en cada una de nuestras in vidas. each one of our lives. Dios te bendiga God bless you. y adelante. And ahead. Gracias. Two microphones. I can translate myself. We had some church today, don't you think? Wow. Pastor, thank you so much. And both of you, Pastor Hassel, thank you as well. It was truly our honor to have you. And I don't know about you, but do you feel motivated? If we were in Cuba now, and if I was a pastor, I'd preach another sermon on top of that sermon, but I'm not going to today. I'm going to let it settle with what God has spoken to you through Pastor Juan Carlos. But I want to invite you to stand up now as we close our service. I want to thank you for your patience. Thank you for staying with us. Because what they said we needed to hear. But not only what they said, but what they've experienced and the impartation they have, it needs to come to each one of us. So thank you so much for your patience. God, this morning, I just want to honor you here in this place. God, I want to thank you for the word that we got to hear today. Lord, may it stir in our hearts. Lord, may it motivate us to believe you and to trust you for greater things. God, that we would pursue you and that we would experience an encounter with you. Lord, that we would take seriously our call to bring hope, Lord, to be the ones that obey you in this great commission to preach the gospel, to have a faith that's so strong because we know that you're so real, that your glory, God, would overshadow every dark place in our lives and every dark place that we enter. So bless your people today, God. Strengthen them, I ask, in the name of Jesus. Amen. Amen. If you have needs of any kind this morning, we're going to be up here to pray for you. God bless you, and you have an awesome week.